am jotono khulumkha tabo chini jotono je nai tongnai rongo puilano hambaya faro chini post ni mulungkha first sales executive manager oke block device যেমন চিনি আরো তঙ্গ রেকর্ডার যেমন বগাফা ঋষিমুখ রাজনগর ব্লক ভারতচন্দ্রনগর বেলুনিয়া সাতচান রূপাইছড়ি পোয়াংবাড়ি বিশালগড় জমকুইজলা মেলার ঘর কাঠালিয়া বক্সনগর খোয়াই তুলাশিকর প্লাস পদ্মবিল তেলিয়ামুড়া কল্যাণপুর মঙ্গেকামি সেলেমা দুর্গাচৌমুনি আমবাসা মনু ছাউমনু ডুম্বুরনগর অমরপুর অম্পি করবুক শিলাছড়ি কুমারঘাট জম্পুই হিল লালজুড়ি পানিসাগর দামছেড়া ডুকলি মোহনপুর হেজামারা লেফুঙ্গা জিরানিয়া মান্দাই করবু কিল্লা তাই তো মাতারবাড়ি ডিস্ট্রিক্ট ডিভাইস চিনি কাইসা স্পেশাল সেল ম্যানেজার নি বচং পোস্টনারকা অবনিকে जों যেমন সিপাইজলা গোমতি খোয়াই ধলাই উনকোটি নর্থ ত্রিপুরা অবনি বাই जों নারাজা তে কাইসা কাই চিনি আরো তঙ্গ স্টোর কিপার উইথ অ্যাকাউন্টেন্ট ওকে जों যে পোস্ট রিনাই ওকে ওয়েস্ট ত্রিপুরা নি তঙ্গ সাউথ ত্রিপুরা সিপাইজলা গোমতি খোয়াই ধলাই অনুকোটি নর্থ ত্রিপুরা যত লোকেশন নো जों কাইসা খেনা নাই ও জায়গানি जों আরো বনি কোয়ালিফিকেশন নাকা হাই সেকেন্ডারি পাস নাংনাই তে কাইসা কাই সদরনি অবশ্যই সদর নিংনা নাংনাই সদর টু জিরানিয়া বিশিঙ্গ অপর কালাইনা নাংনাই মেশিন অপারেটর जों মেশিন অপারেটর নাংনাই 20% মেশিন হেল্পার নাংনাই 20% প্রোডাকশন হেড নাংনাই 6% অবচিনি সদর টু জিরানিয়া বিশিং अंके ना हामो हेड अकाउंटेंट नारनाय जों 5% अबनि ग्रेजुएशन तो तंगनाय नो प्लस 5 इयर्स नि एक्सपीरियंस तंगना नांनाय परे निनि असिस्टेंट अकाउंटेंट अब बरक जेंनाय अब सदर टु जिरानिया बिसिं नंगना नांनाय जों आसे कसाल लिंक नाया प्लस ड्राइवर रिकमेंडेशन तंगो 3 नोस जों खरथाम ड्राइवर बनानाय इंटरेस्टेड आसुनो चिनि जे पोस्ट तंगनाय आसुनो हिनै आं जतमिदुइ बसे पोस्ट जतमिदुइ 105 टा पोस्ट तंगो ताबक चिनि यागो 105 डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली बपते बकबांगो पोस्ट दंगो इनडाइरेक्टली नि जों ताबो अनाउंसमेंट खाइलिया अबिसिनो जों क्वालिफिकेशन के तमो क्वालिफिकेशन का चिन और एटलिस्ट जे ग्रुप डी दंनाय बरगनि गाय क्लास 8 पास रंखेंगो पर ग्रुप सी लेवल तो ग्रुप ए निंके नि ग्रेजुएशन नांनाय आ ग्रुप बी निंके नि माध्यमिक पास खेंगो माध्यमिक पास यस तो सैलरी रखेबो आचरि सैलरी तो जों बिनि एक्सपीरियंस नाय बिनि सैलरी आदा आई ताम डॉक्यूमेंट नांग डॉक्यूमेंट तो नांगनाय बिनि ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस एंड बिनि जुदि एक्सपीरियंस तंगे तो बिनि डाटा ऑलमोस्ट तो फाइटिंग बो एवरीथिंग नांगनाय एंड ब्लड ग्रुप मस्ट बी केवाईसी बिनि केवाईसी जातंनाय जतन ते फाइकेंगो आ बफरन छिमे रिक्रुटमेंट ना जने जों 10 तारिख सिमी मंडे नि सिम स्टार्ट खाइनाय जों मंडे सिम बसुक दा मंडे नि सिम जों सैटरडे जरा खाइनाय सैटरडे और की इंटरव्यू सिस्टम दं इंटरव्यू सिस्टम नाय हामबाय ग्रुप हेड ऑफिस जों नानाय इंटरव्यू जगन नानाय याव जगन नानाय का बाइक जमा रनाय बा जे बरो चिनि हेड ऑफिस न फाइ जमा मारे फैनाय जमा रेके लग लग इंटरव्यू नाय बो मंडे टू सैटरडे बिसिङाव रिफाइ मानो जे रिफाइनाय आव बिसिङ रिकमेंड 7 डे नि बिसिङाव 7 डे बिसिङ
6 day nai 6 Monday day. to